السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ G2 کلاس، آج ہم پڑھیں گے سورۃ اللیل، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ اللیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلی، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى، وما خلق الذکر والانثى، ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی، فاما من اعطى واتقى، فاما من اعطى واتقى، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى، ان سعیکم لشتی، فاما من اعطى واتقى۔ جی بچوں، آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔ Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Please take out your English books. We will revise question answers. Now we are going to do the question answers of lesson number 2, the trap. From book page number 14. Answer the following questions. B part is how did people hurt the tree. اپنی نوٹ بک پر بلکہ آپ اپنے رف رجسٹر پر جب کام کریں گے تو ڈیٹ لگانے کے بعد لیسن نمبر 2 لکھیں گے، لیسن کا نیم دی ٹریپ، اس کے بعد آنسر دی فالوئنگ کوسچنس۔ کوسچن بی از ہاؤ ڈڈ پیپل ہرٹ دا ٹری. ہاؤ ڈڈ پیپل ہرٹ دا ٹری یعنی لوگ جو ہیں وہ درخت کو کیسے نقصان پہنچاتے تھے، اسے دکھ دیتے تھے. دا آنسر از پیپل ہرٹ دا ٹری by eating its fruit and cutting its branches. لوگ جو ہیں درخت کا پھل لے لیتے تھے اور اس کی شاخیں کاٹ کر اسے دکھ دیتے تھے یا نقصان پہنچاتے تھے. اگین ہم اس کو پڑھیں گے. How did people hurt the tree? Answer is people hurt the tree by eating its fruit and cutting its branches. People hurt the tree by eating its fruit and cutting its branches. So the question C is who let the tiger out of the trap. یعنی اس کا میننگ ہے کہ شیر کو جال سے باہر کس نے نکالا تھا. The answer is the boy let the tiger out of the trap. یعنی لڑکے نے شیر کو جال سے باہر نکالا تھا. Who let the tiger out of the trap? The answer is the boy let the tiger out of the trap. Question D is who put the tiger back in the trap? یعنی شیر کو واپس جال میں کس نے ڈالا تھا. The answer is the clever jackal put the tiger back in the trap. یعنی چالاک گدڑ نے شیر کو واپس جال میں ڈالا تھا. clever jackal چالاک گدڑ. Who put the tiger back in the trap? The answer is the clever jackal put the tiger back in the trap. Again ہم ان کو ریڈ کریں گے. Question C is who let the tiger out of the trap? The answer is the boy
let the tiger out of the trap. Question D is, who put the tiger back in the trap? The answer is, the clever jackal put the tiger back in the trap. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन सी और क्वेश्चन डी को अच्छे तरीके से याद करना है और रफ रजिस्टर पर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे. बच्चों, आज हम नया सबक स्टार्ट करेंगे. सबक नंबर 2, नात. नात ये नज़्म है. नात ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे के बारे में बताया जाए और उनकी सिफ़ात बयान की जाए. उस नज़्म को नात कहते हैं. अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे. दिलों के सहारे हमारे नबी, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी. वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल, सिखाए हमें ज़िंदगी के असूल. हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें. दिलों के सहारे हमारे नबी, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी. वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल, सिखाए हमें ज़िंदगी के असूल. हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें. बच्चों, पेज नंबर 9 ओपन करें. सबसे पहले डेट लगाएं 21 अप्रैल 2021. जमात का काम, फिर आपने दिन लिखना है, बुध. मश्क, आज हम अल्फाज मानी करेंगे. ये अल्फाज लिखे हुए हैं, ये इनके मानी है. अल्फाज उसूल, इसका मानी है तरीका. अल्फाज हदायत, इसके 2 मानी लिखे हुए हैं, रहनुमाई और दूसरा है रास्ता दिखाना. हम कलाम, आपस में बात करना. अर्श, छत, तख्त, आसमानों से ऊपर वो जगह जहाँ अल्लाह ताला का तख्त है. इसके 3 मानी लिखे हुए हैं. दोबारा से देखें. असूल, असूल का मानी है तरीका. हदायत, हदायत के 2 मानी लिखे हुए हैं, एक रहनुमाई, दूसरा रास्ता दिखाना. हम कलाम, हम कलाम का मानी है आपस में बात करना. अर्श, अर्श का एक मानी है छत, दूसरा मानी है तख्त और नेक्स्ट वाला मानी है आसमानों से ऊपर वो जगह जहाँ अल्लाह ताला का तख्त है. ये बहुत लंबा मानी बन जाता है, आप इसको काट दें. अर्श के 2 मानी ही आप याद करें, छत और तख्त. बच्चों, खाली जगह देखें. नज़्म के मुताबिक मुनासिब अल्फाज चुनें और मिसरे मुकम्मल करें. ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, रब, जान, अर्श, दरूद, रास्ता. इनमें से ढूंढ के आपने यहाँ पर खाली जगह करनी है. हमें अपनी डैश से हैं प्यारे नबी. इधर से ढूंढे. हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी. हदायत का डैश दिखाया हमें. देखें इधर से क्या आएगा, रास्ता. हदायत का रास्ता दिखाया हमें. हमारे लिए लाए डैश की किताब. देखें इधर से क्या आएगा, रब. हमारे लिए लाए रब की किताब. हुए डैश पर रब से वो हम कलाम. क्या आएगा इसमें से ढूंढे, अर्श. हुए अर्श पर रब से वो हम कलाम. हज़ारों डैश उन पे लाखों सलाम, दरूद. हज़ारों दरूद उन पे लाखों सलाम. दोबारा से देखिए. हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी. हदायत का रास्ता दिखाया हमें. हमारे लिए लाए रब की किताब. हुए अर्श पर रब से वो हम कलाम. हज़ारों दरूद उन पर लाखों सलाम. आपने अपनी बुक के ऊपर ये खाली जगह फिल करनी है. बच्चों, अपनी नोटबुक रेडी करें. सबसे पहले डेट लगाएं 21 अप्रैल 2021. जमात का काम, और फिर दिन लिखें, बुध.
کون سا سبق چل رہا ہے؟ سبق نمبر 2. نام کیا ہے اس کا؟ نعت. آج ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے. الفاظ معنی. پہلا ہے اصول. اصول اس کا معنی ہے طریقہ. نمبر 2 ہے ہدایت. اس کا معنی ہے رہنمائی. اور ایک اس کا دوسرا معنی ہے راستہ دکھانا. ہم کلام. ہم کلام کہتے ہیں آپس میں بات کرنا. عرش. عرش کہتے ہیں چھت کو. عرش کا معنی ہے چھت یا تخت. بچوں آپ نے الفاظ معنی اپنی نوٹ بک پر لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.